नमस्कार बंधुगण एमती सबुदिन राशिफल देखिए आमर ये चैनल टी आपण मैंने निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपण मैंने निज ग्रह एवं नक्षत्र विषय रे सदा सर्वदा अपडेट रही पारे। नमस्कार बंधुगण मुझे वैष्णव सुधाकर। चलतु यही नवेम्बर मासरे बिछा राशि व्यक्ति विशेषकर यही मासटी किपरि भाव में कटिब से विषय आम आलोचना करनवा। यही बिछा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि एवं यही राशिर अधिपति महाग्रह होउछन्ति मंगल महाग्रह। वर्तमान यही मासरे मंगल महाग्रह वर्तमान पाई जन्म मंगल ही अछन्ति। तेणुकरी आपण जन्म मंगल कदापि शुभकारक नुहंती। फल से आपण को अशुभ फल निश्चित भाव में प्रदान करेंगे। फल आपण घर परिवार रे असंतुष्ट बढ़ीज। परिवार संपर्क रे आपणकर फाट देखादेव। कली झगड़ा प्रायतः समय आपण घर परिवार रे लागी रहिबो। छोट छोट कथा पई स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा लागिबो। बापा पुओ मध्य झगड़ा लागिबो एवं मनोमालिन्य निश्चित भाव में हेबो। घरर आर्थिक परिस्थिति आस्ते आस्ते खराब हो। आपण घरर परिस्थिति ऋण नेबा बाध्य हेबे। घर एपरी परिस्थिति हो जे आपण ऋण नेबा बाध्य हेबे। फल ऋण बार आपण प्रायतः समय चिंतार रहिबे। एही समय रे घरोई एवं बाहर शत्रु माने तीव्र होई उठिबे। आपणकर नानादी प्रकारर खेती करने को चेष्टा करिवे एवं किछि परिमाणर आपणकर खेती मध्य निश्चित भाव में सी करिवे। आपण जेते चेष्टा कले मध्य शत्रु मानक चिन्हट करने आपन को बहुत समस्या हेबो। जदि घरर कौन आर्थिक परिस्थिति खराब होइछि ताले सही परि सी बलवत्तर रहिबो। सेतिर कौनसी प्रकार भी सुधार आसीबो नाही। छोट छोट कथा पई आपन को साही पड़िसा लोक माने निश्चित भाव में थट्टा करिवे। संपर्क माने मध्य थट्टा करिवे एवं आपण मानसिक दुश्चिंतार प्रायतः समय बुड़ी रहिबे। आपणकर हाथ को आसीथिबा काम हाथरू चली जीवो। कौन सी काम आपन को सफलता आदौ मिलिबो नाही। फल आपण आहुरी दुश्चिंता मध्य को गति करिवे। तेणुकरी एही मासरे टिके आपण सावधान होई रहिबे। चतुर्थ रे राहु महाग्रह पुणी आपणक उपरे दाउ साधिबे। चतुर्थ रे जेतेबेले राहु भ्रमण करती सी अशुभ फल प्रदान करती एवं बिछा राशि राहु महाग्रह होउछन्ति अकारक ग्रह। सी पुणी आपण को अशुभ फल प्रदान करिवे। फल आपण व्यक्ति विव्रत होइजिवे। एबे चलंतु आमे स्वास्थ्य उपर नजर पकाइबा। जन्म जेहेतु मंगल महाग्रह अछन्ति सी मते आपणकर स्वास्थ्य उपर निश्चित भाव में खराब प्रभाव पकाइबे। षष्ठाधिपति मंगल वर्तमान जन्म घरे सी गोचर करुछन्ति। आपणकर मानसिक भाराक्रांत हेबा फल आपण को मझिरे मझिरे ज्वर मध्य होई पारे एवं आपणकर मझिरे मझिरे मुंड बिंधा प्रायतः समय लगी रहिबो। आंठु गंठि जनित आपणकर समस्या देखादेव। बेकरे जंत्रणा हेबो। अंटा मध्य आपणकर निश्चित भाव में दरज हेबो एवं आपणकर जदि पूर्व कौनसी रक्तचाप जनित रोग अछि सेथिरे मध्य आपन को असुविधा देखादेव एवं आपन को नूतन रक्तचाप मध्य एही मासरे देखा देई पारे। जदि आपणकर शरीर कौनसी विशेष प्रकार किछि असुविधा हेउछि ताले आपण तुरंत डाक्तरंकर परामर्श निश्चित भाव में नियंतु। नचेत बहुत असुविधार आपण निश्चित भाव में सम्मुखीन हेबे। चलते एबे आम व्यवसाय क्षेत्र पर नजर पकाइबा। एही मासरे बिछा राशि नवम रे बृहस्पति महाग्रह भ्रमण करुछन्ति। फल आपण को बृहस्पति महाग्रह निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करिवे एवं आपणकर व्यवसाय निश्चित भाव में उन्नति घटिबो। आपण व्यवसाय निश्चित भाव में लाभवान हेबे। जदि आपणकर पूर्वर कौनसी व्यवसाय कौनसी प्रकार क्षति किछि लागी रही ताले सेतिर निश्चित भाव में आपणकर सुधार आसीबो। आपण एही मासरे कौनसी जदि नुआ बिजनेस किछि करबा को चाहुछन्ति ताले आपण निश्चित भाव में करि परिबे एवं विदेश रे जदि आपण कौनसी प्रकार किछि बिजनेस आरंभ करबा को चाहुछन्ति ताले निश्चित भाव में करि परिबे। एही मासरे व्यवसायी मानकर निश्चित भाव में ग्राहक मानकर वृद्धि घटिबो।
ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଲାଭବାନ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜାଗା ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଦୌ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଅଳସୁଆପଣ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନବମରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସିଏ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମାସରେ କେଉଁଠାରୁ ନା କେଉଁଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟିବ ଏବଂ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ୍ ହୋଇ ରହିଛି, ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହି ମାସରେ ସମାପନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ରୂପରେ ଆପଣ କଳା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାରରେ ଏବଂ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯେତେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଶୁଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ସହିତ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୌର ଭୟ, ସର୍ପ ଭୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହରିନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଏହା ଥିଲା 2025 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଏହିପରି ଆପଣ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।